थिला नरेश महाराज जनक मोर वर्तमान ए मर्त्य भुवन त्याग करिवार बेल उपनीत किंतु मोर इच्छा मुताबक धर्मराज मते सहजके ए मर्त्य भुवन त्याग करने को आसबे ना मु किंतु महाजोग बल ए मर्त्य भुवन त्याग करने समनपुर गमन करी आज स्वयं यमराज विवश दुखित मर्माहत हे प्रातवंदनीय हे मिथिला नरेश आपण सम्मुखरे कहवाई साध्य नहीं मम पुण्य घड़िए को पाप दिगड़ी अंधी नमते जम दौड़ी हे महाभाग हे वंदनीय किंपाई आपण मते विवश कले ए असमय आपण को नवा पाई समानालय को धर्मराज आपण उपस्थित मो उपस्थिति मते खुशी दौ नहीं राजर्षि मते गभीर भावने मर्माहत करुची आपण बड़ी पुण्यात्मा यही धराधाम छाड़ी जीवा पाई कहीं इच्छा करिचंती हे धर्मराज आपण निज हतरे धर्मदंड धारण करिछंती मो मध्य मो हाथरे राजदंड धारण करिछि किंतु मु वर्तमान इच्छा करुछि जे वर्तमान ए देह परित्याग करिबा पे आपण जमदूत मान को निर्देश दियंतु मते तो देहरे समनापुर को नवा पाई असमर्थ महाराज आपण परी पुण्यात्मा धर्मात्मा देवात्मा मान को नवा पाई वो जमदूत माने असमर्थ से मु निजे धर्मराज एठिकी आसिली बाध्य आपण को नवा पाई जदि आपणकर समनालय को जीवा पाई इच्छा ताहले मु आपणकर पथरोध करी नहीं कि आपण को बाध्य करी नहीं ए धराधाम रे आउ किछि दिन पाई रहिबा पाई आसंतु महाभाग आसंतु रही जातु पुण्यात्मा आपणकर स्निग्ध शीतल पवन रे आम शरीर रोमांचित हो जाउछि रही जातु आपण जानतुनी रही जातु आपण ये कौन ये आर्त चित्कार किए करुछे आर्त चित्कार ये माने एपली आर्त चित्कार करुछन्ति काहेकि एवं समस्ते ए प्रकार कष्ट उपभोग करुछन्ति काहेकि धृष्टता मार्जना करी नरेश धृष्टता मार्जना करी मोर 84 लक्ष नर्क भितरु ए होउची कुंभी पार्क नर्क लौहांत नर्क आउ भयानक नर्क एठी
ସଂସାରର ଘୋର ପାପୀ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ପରି ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ପରି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତପୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ଡକାଇତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ବେଶ କର୍ମ କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ରୈରବ ଦଣ୍ଡ କରିଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏଭଳି ପାପୀ ଭାଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି? ଏ ଧର୍ମରାଜ, ଜଣେ ରାଜର୍ଷି ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରାଜଧର୍ମକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ଜୀବନର ସଞ୍ଚିତ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜର୍ଷି, ଆପଣ କି କଲେ? ଏହି ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ରାଜର୍ଷି, ଆପଣ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷକୁ ମାର୍ଜନା କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଜମଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କଲି। ମହାରାଜ, ତଥାପି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟବାନ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ତପ ବଳକୁ କଳିବାର ଶକ୍ତି ଏ ଧର୍ମରାଜ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ହେ ଧର୍ମରାଜ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଏଭଳି କି ପ୍ରକାର ପାପ କରିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ମୋତେ ନର୍କପୁରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ପୁଣ୍ୟ ଗଡ଼ିଏକୁ ପାପ ଦିଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନବ ତୋତେ ଯମଦ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଧର୍ମରାଜ, ଆପଣ ଅନେକ ପକାନ୍ତୁ ସେଠି। ବଧେନୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାଦଳ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନର୍କଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଏବେ ଆପଣ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ସାରିଛନ୍ତି। ହେ ମହାତ୍ମା, ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ନେଇଯିବି। ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଧର୍ମରାଜ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।